जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउछि 5 अगस्त 2026 बुधवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज आपणकर भाग्य आपणक सहित रहि पारे। आपणको देखा करुथुवा लोक माने किछि नुआ चेष्टा करबाकू प्रेरणा देई परिबे। एही समय रे करा जायथिबा प्रयास सफल हेबार संभावना अधिक। बोध हुए आपण अतिरिक्त दायित्व पाइबे किंबा सांप्रतिक चाकरी रे काम करिवो। आपणकर आय बढ़िबार संभावना मध्य अधिक। आपणकर मन भल काम करिवो। आज शाशुंकर अनुग्रहरु उपहार पाइबा संभावना सृष्टि हेउछि। वृष राशि। आपण आज धैर्यवान हेबा उचित। टंका क्षेत्र रे क्षति होई पारे। किछि आईनगत प्रसंग रे आपण जड़ित होई पारंती। समयर जत्न नियंतु। किछि विशेष कार्य पई आपनको बहुत कठिन परिश्रम करबाकू पड़ी पारे। आपण मध्य कोनोसी आकस्मिक घटना रे तुरंत निष्पत्ति नेबाठारु दूरेई रहिबा उचित। आपणकर स्वास्थ्य स्वाभाविक रहिबो। सामान्य थका मध्य होई पारे। मिथुन राशि। आज क्रॉनिक रोग रे किछि आराम मिली पारे। अनेक दिन धरी बंद होई जायथिबा कार्य गुड़िक मध्य संपूर्ण होई पारिबो। पारिवारिक संपर्क आंतरिक हेबो। आपणकर भाव मूर्ति रे उन्नति आनिबाकू आपण एक सुजोग मध्य पाई परिबे। चिंता समाप्त होई पारिबो। दिनटी आपणक पई उत्साहजनक एवं मनोरंजन जारी रहिबो। आपणको परिवार संबंधी विषय प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। केतेक घरोई जटिल समस्यार समाधान होई पारिबो। विवाहित लोक माने सुख पाई परिबे। प्रेम संपर्क बढ़िबो। कर्कट राशि। आज शारीरिक भावरे व्यस्त रहिबे। आपणक कामरु पछकू जांतु नहीं। टंका रोजगार करिवार किछि नूतन एवं भल सुजोग मध्य मिली पारे। आपणकर आत्मविश्वास आधार रे अन्य मानक ठारू भिन्न परिचय सृष्टि करिवारे सफल होई परिबो। आय वृद्धि पाइबो। पिला मानकर अग्रगति रे खुशी हेबे। आपण व्यवसाय रे नूतन योजना करि परिबे जहा भविष्यत रे आपणक पई लाभदायक प्रमाणित होई पारे। सिंह राशि। आपण मधुर वाणी द्वारा जे कोनोसी कार्य रे विजयी हेबाकू समर्थ हेबे। परिवार सदस्यଙ୍କ सहित खुशी रे समय अतिबाहित करिवे। आज भाग्य आपणक सहित रहिबो। आयर नूतन उत्स उत्पन्न होई पारे। ऑफिस कार्य सबुदिन अपेक्षा आज भल हेबो। जीवन साथीଙ୍କ पूर्ण समर्थन पाइबे। यह आपणक मनकू खुशी करिवो। संध्या रे अतिथि मानकर आगमन सहित घरर परिवेश मध्य सुखद रहिबो। अटकी जाइथिबा टंका हठात फेरस्त होई पारे। आपणकर खर्च नियंत्रण रे रहिबो। मंदिर रे घिय दीप जालंतु। पति पत्नी का संपर्क मजबूत रहिबो। कन्या राशि। आज परिवारर साहाय्य करिवे। आपणकर मानसिक संतुलित रहिबो एवं एहा आपणकर पारिवारिक जीवन रे मध्य सुख आनी पारे। कार्य समाप्त होई परिबो। कैरियर एवं पूंजी विनियोग क्षेत्र रे आपण किछि नूतन एवं महत् सुजोग मध्य पाई परिबे। आपण टंका एवं पारिवारिक परिस्थिति प्रति संपूर्ण ध्यान देबा उचित। स्वास्थ्य मध्य उन्नति करि परिबो। दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या
ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବୁଝିବେ। ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆଣିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବିପଦ ବହନ କରିପାରେ। ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ତେବେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ହେବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମୟ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ରୋମାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଏକ ଅଂଶ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। ଅଫିସରେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବିନିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଘର ବାହାରେ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଘରର ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି କାରବାରରେ ସତର୍କତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେପରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅଟକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।